lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Halo guys, jumpa lagi dengan kami. Ini kita lagi berada di Bursa Mobil Madiun lagi ya guys. Kita sudah lama tidak kesini, mau cek unit yang ada di sini. Oke guys, kita mulai dari depan. Ini ada R3 GX Elegan 2013 guys. Harganya nggak ada, nego, plat B. Lanjut, di sebelahnya ada Kia GX 2016G plat lokal AE. Harga nego, nggak ada lagi harganya. Lanjut, R3 lagi GX 2013 plat lokal AE 117. Warna putih ya guys. Lanjut, Avanza G 2018 AE asli barong guys, 160 nego. Ada Biomatic 2014 107 nego plat B, warna putih ya guys, warna yang sangat ramai. Lanjut, ada Hyundai Atos 2003 plat AD nego. Ada BRVE manual 2016 160 nego. Lanjut, ada Biomatic 2014 100 nego. Lanjut, masih ada Xenia 2004 Li 68 nego plat Bandung.
ada Yaris Bakpao Matic 2012 118 nego. Lanjut di sebelahnya ada Pajero maaf 2011 216 Grand Innovatiso 2011 Matic 192 nego. Ada Daihatsu Luxio plat lokal 2013 X ya, harga neglo, asli AE. Ada Brio Matic 2018 154 nego. Ada Xenia XI 2008 78 net. Di sini ada BRV warna putih Prestige 2016 Matic 175 nego. Di sini ada Avanza warna putih G 2013 plat A, harga nego. Lalu di sebelahnya ada CSRS 2008 117 cabut bekas. Lanjut di sini ada Mobil E 2016 133 nego. Lalu di sebelahnya ada Karimun Estilo XI 2007 65 nego. Di sini RAS S 2010 Matic 122 nego atas nama pembeli.
Lanjut di sini ada Evalia. Manual 84 nego. Lanjut ini ada mobil 2014 128 juta lah.